ایک واقعہ بتا کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا اور ان کا یہ معمول تھا کہ جب غلام کہیں سے کما کر لاتے ان سے کچھ کھایا کرتے تھے اخراجات میں سے. ایک دن ایسا ہوا کہ غلام سے نہیں پوچھا اور اس نے کھا لیا. غلام نے پوچھا امیر المومنین اے میرے آقا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز میں نے آپ کو دی ہے, یہ جو کھانا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ حلال ہے یا حرام, کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ نے کہا وما ہوا, نہیں یہ کیا ہے, حلال ہے یا حرام, کہاں سے کما کر لایا؟ غلام نے کہا آقا میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت گنی تھی, حالانکہ مجھے اس وقت کہانت اچھی طرح سے آتی بھی نہیں تھی, میں نے کہانت گنی تھی. ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کر چل رہا تھا, ان کے پیٹ میں بچہ تھا, ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا, وہ حمل سے تھی. اس نے مجھ سے پوچھا کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ میں نے کہانت گڑی تھی, بھوشیوانی کی تھی, پیشن گوئی کی تھی کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ لڑکا ہے. میں نے کہانت گڑی تھی. اور کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ لڑکا ہوا, ان کے گھر میں بیٹا ہوا. وہ آدمی کہنے لگا کہ فلاں آدمی بڑا جانکار آدمی ہے, پہنچا ہوا آدمی ہے. اس نے کہا تھا کہ بیٹا ہوگا تو بیٹا ہی ہوا. بھی جاگے ہوئے ہیں. اس نے خوشی کے مارے خوشی کے موقع پہ آ کر مجھے کچھ دیا, مجھے کچھ کھجور دی, مجھے کچھ سامان دیا, کچھ تحفہ دیا, کچھ پیسہ دیا, کچھ مال دیا. میں نے وہی مال لے آیا اور آئے میرے آقا میں نے آپ کو دے دیا اور آپ نے اسے کھا لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جان گئے کہ یہ حرام کا ہے, اس لیے کہ کہانت کی آواز میں کہانت گڑی ہوئی, یہ آواز میں کوئی اگر سامان لاتا ہے یہ حرام ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور اپنے حلق میں انگلی ڈالی, جتنا کچھ کھایا تھا طے کیا اور ساری چیزوں کو اگل دیے, ساری چیزوں کو اگل دیے. حرام کا ایک لقمہ صرف ایک ٹائم کھانا گوارا. دیکھیے یہ امیر المومنین کا حال ہے جن کو اللہ کے رسول نے نام لے کر اس دنیا میں جنت کی بشارت دی ہو, جو پہلا خلیفہ جن کے ہاتھ میں اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد پورے باغ ڈور دے دیے گئے ہو, جن کے ہاتھ میں صحابہ نے خلافت کے لیے بیعت لے لیے ہو. میرے پیارے ساتھیوں ایسے صحابی کا حال ہے, ایسے امیر المؤمنین کا یہ حال ہے کہ ان کی زندگی میں حرام کا ایک رقبہ آیا, جبکہ جنت میں جنت کی بشارت ان کو اس دنیا میں دے دی گئی, خوشخبری دے دی گئی کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہے. ایسے لوگوں کا حال ہی ہے, لیکن ہم اپنے زندگی پہ نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم نے کتنے حرام کام اور ناجائز کام اختیار کیے ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے, قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. ہم کسی کو ناجائز تھپڑ مار دیتے ہیں, ہمیں اپنی زندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے, ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے. ہمیں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا, قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سارے بادشاہ کو پیش کی جائیں گے اور آواز دی جائے گی, کہا جائے گا او دنیا کے بادشاہ, وہ دنیا کے بادشاہ کہاں ہو؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کو بلایا جائے گا, پاکستان کے وزیر اعظم کو بلایا جائے گا, ملک کے بادشاہوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا آج کہاں ہے تمہارا, آج کہاں ہے تمہاری بادشاہ, آج تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے, ہمیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں ہمارے ہاتھ میں باغ ڈور آ گئی ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم صاحب وقت بن گئے, ہمارے ذمے میں کرسیاں آ گئی ہے, ہم اس کرسی میں بیٹھ کر کے جہاں چاہیں گے جیسا چاہیں گے لوگوں سے ناانصافی کریں گے, لوگوں کو
परेशान करेंगे, सताएंगे। इतना याद रखिएगा, जहन्नम के दो ऐसे गिरोह होंगे, सिनफान मिन अहलिन नार, जहन्नम के दो गिरोह ऐसे होंगे, उन गिरोहों में एक गिरोह ऐसे होंगे, एक तबका ऐसा होगा जिनके पास बैल के दुम की तरह होंगे, और वो दुम से लोगों को, सख्त दुम से लोगों को परेशान करेंगे, मारेंगे। ये नहीं देखेंगे कि किसी को मारना है, किसी को ना मारना है, किसको मारा जाए, किसको ना मारा जाए, ये नहीं देखेंगे। उनके हाथ में पावर होगा, उनके पास ताकत होगी, जब चाहेंगे जहां चाहेंगे गोलियां बरसवाएंगे। और आज देख लीजिए, जहां चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक बांदी को आवाज देता है, एक बांदी को आपने आवाज दी कि वो बांदी इधर आओ। एक मर्तबा आवाज दी, वो नहीं आई। दो मर्तबा आवाज दी, वो नहीं आई। तीसरी मर्तबा आवाज दी, नहीं आई। आयशा देखो है या नहीं? देखा तो घर के दरवाजे में, घर के बाहर दरवाजे के पास एक बकरी के बच्चे से खेल रही है, और कह रही है कि आयशा कह रही कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें आवाज दी, तुमने गई नहीं। कहा मैंने सुना तो हूं, मैं सुनी तो, लेकिन मैं गई नहीं, मैं खेलने में मसरूफ हो गई, मैं खेलने में पूरा मशगूल हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आयशा ने कहा इसको मारिए। अल्लाह के रसूल, इसने आपकी जबान की खिलाफ वर्जी की है, आपके हुक्म को पाबंद नहीं किया, आपके हुक्म के मुताबिक इन्होंने अमल नहीं किया है। आपने उन्हें आवाज दी लेकिन आपकी बात को नहीं सुनी। अल्लाह के रसूल आप उन्हें सजा दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, सजा देना जबकि वाजिब था। एक मर्तबा आवाज ही नहीं आई, दूसरी मर्तबा आवाज ही नहीं आई, तीसरी मर्तबा नहीं आई, चौथी मर्तबा नहीं आई, जबकि उनको आना चाहिए था, लेकिन वो आई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सजा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके कान में मिसवाक रखी हुई थी, आपने हर नमाज के वक्त उसको मिसवाक कर लिया करते थे और अपने कान में ही रख दिया करते थे। मारने के लिए, सजा देने के लिए आगे बढ़े कि हम उसको सजा देंगे। आयशा करी कि अल्लाह के रसूल उसको आप सजा दीजिए। करीब था अपने कान से मिसवाक निकाली और करीब था कि उस खादिमा को, उस बांदी को मारे। जैसे मारने गए, मिसवाक उठाई और मारने से पहले दिमाग में ख्याल आया और अल्लाह के रसूल पीछे हट गए। आयशा कह रही अल्लाह के रसूल आप उसको मारिए, वाकई वो मारने के लायक, मार खाने के लायक है, उसको मारा जाए, ये उनका हक बनता है। अल्लाह के रसूल कह रहे कि आयशा नहीं नहीं। कहा क्यों? अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा मैं इसलिए उसको नहीं मारूंगा, कयामत के दिन अल्लाह की अदालत होगी, कयामत के दिन अल्लाह की अदालत होगी, ये खादिम अल्लाह से शिकायत करेगी, अल्लाह से कहेगी अल्लाह मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी जितनी कि मुझे सजा मिली है। मैं ये सोचकर उसको नहीं मार रहा हूं आयशा, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गलती से ज्यादा उनको सजा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गलती से ज्यादा उनको सजा मिल जाए। एक मिसवाक से मारने पर, एक मिसवाक से मारने पर उनको इतनी सोच, इतना इतनी गहरी सोच, इतना बड़ा एहसास कि मिसवाक से मारेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गलती से ज्यादा उनको सजा मिल जाए और ये औरत ये बांध अल्लाह से मुकदमा दायर करें, अल्लाह से शिकायत करें और कहे अल्लाह मैंने दुनिया में इतनी बड़ी गलती नहीं की थी जितनी सजा मुझे मिली है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा और आपका निजाम दुनिया में है कि हम जहां चाहे जिसको चाहे थप्पड़ मारे और ये कहे कि हम तुम्हारी मनुस्मृति लेके फैसला करते हैं। दावा क्या करते हैं? हम मनुस्मृति लेके फैसला करते हैं। इस्लाम तो ये कहता है कि कोई कुरान को हाथ में लेकर भी अगर किसी के हक में गलत फैसला करता है उसके फैसले को रिजेक्ट किया जाएगा। लाख मनुस्मृति लेकर फैसला करो, दुनिया तो यही कहती है, दुनिया तुम्हारी दीवानियत, तुम्हारा पागलपन देख चुकी है। अब जनता भी समझ गई है कि ये मनुस्मृति लेकर तुम्हारा फैसला करना, देश चलाना, राज चलाना अब तुमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए कि जिसके हाथ में, जिसको बॉडीगार्ड के तौर पर रखा गया हो, जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास आती है। जब कोई इंसान शराब पीता है, पुलिस हमारे पास हाजिर होती है, हम शराब का प्याला छोड़ देते हैं, शराब का कटोरा छोड़ देते हैं। हमारी भीड़ लॉकडाउन में जब होती थी, जब पुलिस हमारे
को हम खत्म कर देते, हालांकि वो भी एक मामूली इंसान है, लेकिन हम उससे इसलिए डरते हैं इसलिए कि उसके पास प्रशासन की ताकत है, इसलिए कि उसके पास गवर्नमेंट की ताकत है, इसलिए कि उसके पास पुलिस की वर्दी है, गवर्नमेंट की वर्दी है। हम इस चीज की इज्जत करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या यही मुनासिब था कि उनके हाथ में उनके हाथ में किसी को हिफाजत के तौर पर रखा जाए और उनके ऊपर गोलियां चलाई जाए? मुझे मजबूर होना पड़ा और इस चीज की जिम्मेदारी पूरे भारत के लोगों पर है और सबको ये चीज सोचनी चाहिए कि वैसा जमाना तो नहीं रह गया कि रात की तारीकी में निकलता है और ये देखता है कि कौन भूखा पड़ा हुआ है, रात की तारीकी में निकलता और देखता है कि किसके घर में चूल्हा जला है या नहीं। हमारे यहाँ तो यह हाल है, जो कमजोर है उसको और दबाया जाता है। हमारे यहाँ तो यह हाल है, जो पैर से कमजोर है उसको सहारा नहीं दिया जाता है। हमारे देश का तो ये हाल है, जो गरीब है उनको और गरीब बना दिया जाता है। हमारे देश का ये हाल है, जो लाचार है, जो कमजोर है, जो बेबस है, उनको और कमजोर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ हाल तो ये है कि किसान को मारा जाता है, किसान की तरफ नहीं देखा जाता है, सिर्फ इख्तियार के आने के लिए अपने ही तबके के लोगों को निशाने पर रखे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने इतनी सी बात तक़वा के सिलसिले में कही। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारिहला इस चीज को कबूल अता फरमा। अगर बोलने में कुछ गलतियां हो तो आप माफ करें। तो सब मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अंधों को हिदायत दे, उन्हें अक़्ल सलीम अता फरमा। अगर उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत ना दे तो उन्हें इस जमीन से, इस दुनिया से निस्तनाबूद कर दे, उन्हें हलाक कर दे। ये दुआ हमारे आपको करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा और सब मुसलमानों के अंदर तक़वा पैदा कर दे। हमें और आपको मुत्तकी, सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। ऐ बारिहला हमारे इस जलसे को कबूल अता फरमा। हमारी नीयत अच्छी हो, हमारा मकसद अच्छा हो, हमारी सोच अच्छी हो, हमारा दिमाग सही रास्ते पे लगे, हमारा ये जो जहन है सही रास्ते पे हम और आप यूज करें, ताकि मुल्क के लिए अच्छा हो, हमारे घर के लिए अच्छा हो, दीन के लिए अच्छा हो, दुनिया के लिए अच्छा हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।